hapon. Diri ra Genesio, no? Ara si Ken. Nga lang may kapangita. Ikaw si Ken? Kami hantod, naka-box mo ko dyan. Hindi ako balaan kung ano. Pwede pa-receive namon. Mayara ka order, wala. Wala. Dali kaya nalin. Love ko gang, dari gang. Naka-cartoon, abi, hindi namon balaan ba kung ano sulod. Dari gang, apila na gang. Surprise! Happy birthday! Dari gang. Dari ka, dari. Sino may bikaw? Siling ni Mamang, hindi lang daw pagpakulbaan kay nervyoso. Oy, ano ni may ara si Mamang nga gitara para sa imo. Mahilig ka mag-gitara? Wala pa. Wala pa, oy. May ara siya gift sa imo nga gitara. Sige, butahan ni dira. Dire ka gang. Dire ka gang. Pila gani mo edad karon? 16. 16. Sige, may ara message para sa imo, no? Ambal niya, happy birthday, nak. Surprise! Na-surprise ka ba? Na-surprise ka ba daw? I hope so. No greetings from me since morning. Kay gintuyo ko for this surprise. Oy, wala gid si Mamang nag-message sa imo? Wala niya kay-greet? Wala pa. Ambal niya, the only birthday that we were together when you were 1 year old. Hala, buhi pa si lolo mo sa to. And after that, I made a tough decision to go abroad. But I didn't have a choice because your future is the most important above all. Being away from you isn't easy, but I've always thought the reason why I'm here so I could survive. I know myself, I'm not a perfect mother, but God knows how I tried enough to be a good mother for you. Ang gusto ko lang, ang kaayuhan and good future mo, anak. That's why I've always told you, I don't mind kung ang grades mo hindi tag-as as long as hindi ka bagsak kag eskwela ka tarong. I will support you as long as para sa kaayuhan mo, anak. Palangga ta kapirmi, nak. Love, Mamang Ning, all the way from Dubai. I'm so proud of you always. Oy, happy birthday. Sige, dire ka gang. Ano message mo kay Mamang Bay? Wala mo. Ha? Storya siya, mamabatian niya. Nakita yan eh. Salamat, Mang. Salamat. 15 years? 15 years gid nga wala gid siya sa birthday mo? But lang? Siguro? Opo. Ala, oy. Tinamiss mo si mamang mo? Opo. Ikaw lang isa? Ano? Ikaw lang isa. May mga utod ka wala? Meron. Ikaw lang isa? Wala ko lang isa. Nalipat ka, ikaw lang isa. Nalipat ka. Nakulbaan si Adrian. Dali. Dali ni mamang mo, hindi ko no kapagpakulbaan. Ang mga wala talang prank no, kay hindi ka pagpakulbaan daw. Kulbaon ka gali. Magaling nga, nalipat ka kung may mangon ka kung wala. Okay, sige. Makanta ta, happy birthday kay Adrian. Padalangan ni mamang, Jollibee. Paborito mo si Jollibee? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Langga, make a wish and blow your candle. Yehey, happy birthday. Te, ano wish mo? Mauli na si mamang? Tanong siya mauli? Siguro sa September 1. Ay, lapit na. Karon na? Sunod bulan? Wow. August. Oh, sana all excited ka na? Okay. Sige lang ga, happy birthday. Kami ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan.
Nalipay kami no nga naging part kami sang imo ika 16th birthday. Soltero na gyud si Adrian. Mayab ka na? Wala pa? Hindi ano yung uyab-uyab ba kay doklon ka gid ni mamang mo maguli. Okay, tinalipay si Adrian. Nasyak ka, nakulbaan ka. So ni mama mo hindi pa pakulbaan ko no kay kurulbaon siya. Okay, happy birthday. Wala I love you mamong da. Thank you, ma. I love you. Wow. Nauya si Adrian ba? Happy birthday lang ga. Happy birthday. Palakpakan naton. Hindi pa uya-uya basta kay mamang gani. Pag I love you dayon. Kay kung sa uyab gani, sunod mag I love you dayon, no? Magitara di pa. Practice ka na eh. Ang iyong maasahan, anniversary man o simpleng pagbati, may pa-cake, bouquet at balloon.